Patong lihok ang ilang bantayan, kung ilang makitaan lang nga ay imo. Dili jud mo biya og magsige dayon og sunod-sunod nimo. Daghan kaayo sirop ug barat, ning kalibutan bisag way papak ang uban. Dili jud palipat, permi jud mo uban. Nagpatak-patak ragani 5 piso para lang matughan. Pagplastar patas rabatanan, ayaw palabi nego. Kay piso ray patak nimo, unya sirop kakaayo. Napoy uban reklamador kaayo na hanad sa daghan nga hinatagan. Makadawat ug gamay magyaw-yaw dayon iyang tamak-tamakan. Kinalibutan bisag way pabatak ang uban. Dili jud palipat, permi jud mo uban. Nagpatak-patak ragani 5 piso para lang matughan. Pagplastar patas rabatandan, ayaw palabi mego. Kay piso ray patak nimo, nya sirop kakaayo. Ning kalibutan bisag way patak ang uban. Dili jud palipat, permi jud mo uban. Nagpatak-patak ragani 5 piso para lang matughan. Pagplastar patas rabatanan, ayaw palabi mego. Kay piso ray patak nimo, nya sirop kakaayo. Ning kalibutan bisag way patak ang uban. Jud mo uban, ragani 5 piso para lang matughan. Pagplastar patas rabatanan, ayaw palabi nego. Kay piso ray patak nimo, nya sirop kakaayo. Naapoy uban reklamador kaayo na anad sa daghan nga hinatagan. Makadawat ug gamay magiyaw-yaw